Voilà donc, Balma Facebook Jama, Obe Salam Alaikum. Balma ke Idriss Martinez Konipo Mangando. Balmao, bienvenue dans l'actualité by Idriss. Nga jananga do anga bi actualité kono. Actualité mu nabena talike, en balma ke dengoroka affaire tokan. Sabula Malion, niya kalo sabay. Ne Idriss kuye kele do damine, abe fo kele mako affaire dengoro. Ntuye laidu ta Malion nyena. Ngo en 2 mois ni ala djerana ye mbe dengoro ka pyramide kasi anye kereke chou anin kli aw malion aw ne deme kelen kono la kosbe kato fara victime were kan mununu sona u ka vocalu ka ji depuis au début mogo kumbolo ka fo ko inte tien fo finalement mogo nana commencer ka dala ko Idriss be ga mun fo ko tien de du sabula ne Idriss yo de fo anga kuma oye prévu contre prévu dalilu contre dalilu nga jananga do émission ngono balima mbe fe awka je ka farane kan anga dofu Idriss togola no be wele ko Ibrahim Yatasai vidéo kela do asigiro benendo mali kono lama balima je sais que ni wakati na aw chama sigile ka foko non ko Idriss kan bazin ka dandu je sais que aw chama sigile do ka foko non ko bazin ko brillance ko dandu ni bazin adine anangania bora tiamuna odi toko ko Ibrahim Yatasai ko ka Idriss Martinez Konipo Paris donc au hukum kon lala amba fo Ibrahim Yatasai ko abarka ko bazin sera aseyrola ko ala kan tu nyoganye ala kana antike nyogona mbalimawu jananga do babu kono mbefe ka fo awye ko ni émission yi ale sponsoriser lendo ni compagnie de transport doye nous ba le wele ko kanyaka transport oluka bara benendo ka koluta kabo Franci ka taka naye Afrique ka klaka takabo Afrique kana naye Franci kono lala ngani ala sonama u yerebena minka nga fo ko fo okulame Malion au bisimila dengoroka kena kono lala d'abord mbe haketo nyineke au fe sabula abe wakati nimbo amma video ke dengoroko ina abe wakati nimbo minye dengoroko kumae ateka teme Idriss Martinez Konipo ka page sanfe abe wakati ni fene bo au be kawo yere nyininga comme munela Idriss teka dengoroko kuma ke tukuni surtout que o bena wakati ma dengoro yere bora ka video mi kon lala ayene Idriss Martinez Konipo tanu kosbe video mi kon lala aba yira kone ka sale ma ubienga wole aka here kenyi Malion chamambolo ko Idriss e warmine ko ka damine nga mbe laidu tawe Malion awka Idriss Martinez Konipo mangandu depuis domina dengore aka video inke foka na se bima ben kale awi nga tungala aninga jenatigela ko alomate meneni dengoro ni nyonche alomate meneni dengoro ka mo ni nyonche foi nga awbena were nyininga sisan ko kuma na muna Idriss te ka video ke tukuni Malion bi mena kuma awfe parce que bamana be kuma do fo ko tienda de le ko galombe sala mana video ke sisan nintera commentaire lambaye effectivement kuma mimina fréquemment oye et l'affaire dengoro ka affaire au site be tokoti Malion ne kele ndam le domina nyafo malien benyena ngo dengoro ko kele menake ngombe 2 mois de di dengoro ma mba ka pyramide kasi ka segere dévoilé ka yira malien na ko le système de dengoro c'est le système de Ponzi, ce n'est que de l'arnaque. Malion, moi je pense que notre mission a réussi là déjà. Sabula, aou yere ni ne, anye kelen damne depuis au début, faut qu'à tasser à la fin, ou ya bien suivi. Depuis dengora nurumbe bo, koubenane Idriss dalamine. Depuis dengora nurumbe bo, koubenane Idriss kakuma ke galoui. Depuis dengora nurumbe bo, kuba yira Malion na kone be warko de la fo ka klaka na jongwa la fo were ka video manu nana Idriss ka direct la kana fo Idriss ye horon wa dengoro yere video spécial ke radio kuturukan ka Idriss Martinez Konipo tanu dienye ka tanu fo dien ko fe
Maliens, bamanan be kuma do fo. Ko ni sera sola i kan sigi a nungun sanfɛ. Wa ne y'a fɔ aw ɲɛna, ngo ni ne sera n dan na don min na n b'a fɔ aw ye ngo bɔnni de ye ne dan ye. Wa bi Maliens b'a fɔ aw ye bi, ngo dɛnkɔrɔ ko kɛlɛ la, kan sigi réseaux sociaux sanfɛ ko mina vidéo kɛ tuguni, bi o y'a dan ye. A kɛlɛ tɔ o bɛna kɛ ji jukɔrɔ di. Maliens, ne ye layidu min ta ngo bɛ dɛnkɔrɔ ka pyramide kasi. Dɛnkɔrɔ bibi in na a bɛ ka promotion de kɛ aw bɛɛ y'a ye u ka page sanfɛ. Maa min ko k'ale bɛ wari de yɛlɛma ko ka di mɔgɔw ma. Maa min ko k'ale nana fantanw ka fantanya de ban. Nka o tigilamɔgɔ Maliens, tellement que bi a tɛ ka client sɔrɔ, tellement que mɔgɔ tɛ ka na, a ko k'ale bɛ promotion de la depuis Ala ye n da ma fɛn mun ɲɔgɔn na mɛn. E tɛ marchandise feere, bitigi tɛ e bolo, e tɛ homme d'affaires ye, nka ko promotion i bɛ na ni wari ye, ale b'a multiplier ka d'i ma. Depuis ne y'o ye don min na, ne y'a dɔn k'a fɔ o don ko dɛnkɔrɔ ko kɛlɛ nka banna. Nka Maliens aw tɛ mun kalama, n bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna. Ne ye kɛlɛ in kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la. Ne ye kɛlɛ in kɛ ka dawula sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la. Ne ye kɛlɛ in kɛ vraiment ka nimisiwasa sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la. Ala ni bangebaaw duwawu o di Ala ni aw Maliens ka danaya ka danne Idriss Martinez Konipo kan. Nka Maliens n bɛna kuma dɔ de fɔ aw ɲɛna. N'i ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ, e ke i yɛrɛ b'a dɔn ko kɛlɛ sera a dan na. N'i ko k'i bɛna sama ka tɛmɛ o bɛɛ kan, finalement i ka lebu de bɛ bɔ a kɔnɔna la. Ne ka lamɛri ye ne wele. A ko ne ma Idriss, i ni dɛnkɔrɔ ka kɛlɛ, n y'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se a laban ma. Depuis au début, ne yɛrɛ kun bolo ngo nin ko in i tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ a la. Nka su ni tile n kɔni kun bɛ duwawu la i ye, Ala k'i ɲuman bɔ nin ko in na. Sabula menace minnu bɛ ka fɔ n tulo b'a bɛɛ la. Bagabagali minnu bɛ ka kɛ n ɲɛ b'a bɛɛ la. I ye ne den de, n bɛ jɔrɔ n'i ye su ani tile n bɛ si ka duwawu kɛ Ala k'i ɲuman bɔ nin kɛlɛ in na. A ko n denkɛ i ye nimisi wasa sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la. Ala y'i la wasa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Dɛnkɔrɔ yɛrɛ bɔra ka jɔnwala fɔ ko Maliens a ye jɛ ka fara ne kan an ka Idriss Martinez Konipo fo. Ala ka duwawu k'a ye, Ala k'a sɔn hɛrɛ la. Ko ni i cɛɲɔgɔn y'o f'i ye, c'est que a ye jɔnwala de f'i ye. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Maliens, n ye kuma wɛrɛ fɔ aw ɲɛna ngo dɛnkɔrɔ ka système n'o ye système de Ponzi ye. Ngo mɔgɔ kuraw olu ka wari de bɛ minɛ ka mɔgɔ kɔrɔlenw ka wari sara. Aw bɛ ka ɲina mun kɔ? Victime de kun bɛ ne bolo, mun ninnu mago b'u ka wari la. Nka wari kun tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni. Dɛnkɔrɔ commencera ka wari sara, k'a sara, finalement il n'avait plus d'argent. Yene dɛnkɔrɔ commencera san ka menaces daminɛ. K'a bɛ maaw kɔ halaki, k'u ɲɛw halaki pour que u ka siran u kana na taa wari nɔfɛ. Nka Maliens o bɛɛ n'a ta an ye mɔgɔw la motiver k'a yir'u la ko dɛnkɔrɔ tɛ se ka sɛ faga ni muru t'a bolo. Donc o tigilamɔgɔw u bɛɛ siran bila kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin dɛnkɔrɔ ma k'a k'u ka wari d'u ma. Maliens, dɛnkɔrɔ a y'a ka mobiliw feere n b'a kalama. A ye mobili mun feere a bɛ se mobili 5 ɲɔgɔnna ma. Nka o si tɛ se ka mɔgɔw ka wari sara. Aw bolo k'a fɔ ko kɛlɛ banna parce que aw tɛ ka vidéo ye. Nka an bɛ kɛlɛ mun na bi o de ka jugu ka tɛmɛ kunun kan. An ka issue a tagara dɛnkɔrɔ fɛ yen. Dɛnkɔrɔ ye million 6 de bɔ k'a di issue ma pour que k'an ka mɔgɔw rembourser. Nka o ko ninnu an bɛ k'a kɛ dans l'amiable dugu ma mɔgɔw ka wari de ka se ka ɲini ka d'u ma komi dɛnkɔrɔ yɛrɛ ye jɔnwala fo. Maa bɛ mun tun ka million 4 bɛ yen nɔ a ka million 4 sarala ma. Maa bɛ olu tun ka million 2 bɛ yen nɔ olu ka wari dɔ avance dir'u ma. An bɛ ka ko kɛ cogo min na u bɛɛ bɛ se k'u ka wari sɔrɔ cogo min na. Nka dɛnkɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye tellement qu'an ye pression bila autorités kan. Tellement qu'an bɔra ni code de loi ye ka bɔ ni texte ye k'a yira k'u bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ tɛ. Maliens finalement ils n'avaient plus le choix à part ka taa dɛnkɔrɔ nɔfɛ. A don aw bɛɛ y'a ye n ye n bila direct la k'a yira Maliens na n ko bi dɛnkɔrɔ ko a banna parce que dɛnkɔrɔ bolila. Fɔlɔ ni dɛnkɔrɔ n'an tun ye vidéo kɛ k'a bolila a tun bɛ bɔ k'a yɛrɛ yira.
nga domina on bora ko Dengoro bolila ni 13e mɔgɔw tara ɲini a don aw y'a ye a ma se ka bɔ kɔfɛ a kumana a y'a yira Jɔngwala ale tun bolila a bolila mun na sabula a tun tɛ fɛ ka malo meloti kun kana don a tɛgɛ la Malien o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Dengoro a tununa circulation na an y'a ye radio sow y'a baro kɛ kosɛbɛ an y'a ye page y'a baro kɛ kosɛbɛ ko Dengoro bolila k'a k'a yɛrɛ yira Malien commissaire mun tun bɛ o ko ɲɛmɔgɔya la ni n ka foli ani n ka respect b'a ye n'u b'a wele ko commissaire Togola cɛ mun y'i ban wari la cɛ mun y'i ban corruption ma k'a fɔ ko bon n bɛna Dengoro ko kɛlɛ in kɛ mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la avec toutes les pressions sur ses épaules ni o de y'a ka délégation ta ka taa Dengoro ɲini diɲɛ k'a ye o suma k'o dugusɛjɛ ma jɛ u ye cɛ mite ka bɔ 13e na ka taa kɛ commissaire adjoint ko Kayi mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko nomination do ko waye ko a ye gradi sɔrɔ non bamananw ne bɛ kuma dɔ fɔ aw ye kuma bɛɛ n ko fitinin tigiya o ka fisa ni ko b'a kɛrɛfɛden le monsieur était commissaire au 13e arrondissement ale de tun ta y'a ka 13e arrondissement ye a b'a ka yɔrɔ gérer comme il veut u y'a b'o la san ka taa kɛ adjoint ye donc chef de b'ale la ale b'a ta o ka dabada ma o kɛkun ye mun ye pour que a sen ka bɔ Dengoro ka affaire in na depuis kɛlɛ in daminɛ ne y'a fɔ ye n ko affaire Dengoro a ma nɔgɔ Malien Dengoro yɛrɛ y'a fɔ a ka video dɔ kɔnɔla la ko wari de b'a ɲɛnabɔ Malien ne Idriss ni ne ye kɛlɛ in gagné ou bien ni ne m'a gagné aw de bɛ se k'o témoignage kɛ sisan parce que ne ka kɛlɛ kun ye mun ye o ye ka pyramide kase an bɛ don min na i ko bi pyramide kasera wa a ma kasi o de ye ne ka ɲininkali an bɛ don min na i ko bi est-ce que Dengoro ko a b'i n'a fɔ a fɔlɔlama wa et puis aw bɛ ka ɲina min kɔ ne ka maa baden bɛ yen mun ninnu ka wariw bloquelen don hali sisan donc an ka Dengoro to yen fɔlɔ dangaden kura minnu bɛna fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ di Dengoro ma parce que nin bɛɛ kɔfɛ ala ka bɔnɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala ka maa dɔw da halaki kama maaw bɛ yen ala y'olu da ta tiɲɛ de kama nin video in bɛɛ kɔfɛ olu bɛ tila tuguni ka t'u yɛrɛ di Dengoro ma parce que n'a fɔra ko nin ye kala ye n'olu mun ɲɛ tura la k'u sɔgɔ olu tɛ se ka da la donc an k'a to olu ka t'u ka wari di Dengoro ma a ko minɛ ka kɔrɔlenw ka wari sara parce que aw bɛ ka ɲina min kɔ ne ye n seko bɛɛ kɛ ne tɛ juge ye ne tɛ procureur ye ne tɛ avocat ye kuma tɛ polisi ma fanga tigilamɔgɔ minnu kan ka Dengoro minɛ aw bɛ se k'a faamu cogo di Malien ko fanga tigilamɔgɔ n'i tagara convocation di olu ma o fanga tigilamɔgɔ bɛ mun de kɛ au lieu que ka taa Dengoro nɔfɛ u bɛ weleli de kɛ Dengoro ma ko Idriss Martinez Konipo nana plainte don i kama k'a ka $2 b'i la Dengoro bɛ sɔrɔ ka wari bila ka na olu b'u ta o wari la ka tila ka victime ka wari d'a ma aw ni ala cɛ o bɛ ko min na olu bɛ fɛ o ko ka ban wa pourquoi Dengoro tɛ ka se ka minɛ Malien aw tɛ aw yɛrɛ ɲininka o la wa Dengoro ka wari bɛ mɔgɔ joli le kɔnɔ faamala mɔgɔw la olu jɔn de sirannen don ni Dengoro nana bin u tɔgɔw kana na fɔ sinon aw y'a ye an bɔra hali ni Togo jamanaw ye nin kɛra olu ka jamanaw kan u taara wuli ka taga u arnaqueurs minɛ k'u bɔ baara la nka Dengoro ka boli a yɛrɛ ka avouer k'ale boli la ko parce que u kun bɛna meloti k'ale la diɲɛ ɲɛna ale bɛ malo o Dengoro kelen ka tila ka segin ka na o Mali kelen kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi i b'a fɔ n'a sɔrɔ a ma deli ka taa ɲini ka tila ka n'i sigi k'o baara kelen kɛ ka tila ka taa yala radio sow la tuguni ka t'o promotion kelen kɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka mɔgɔw arnaquer de Malien o de la n ba ka duwawu ani n ba ka conseil n y'a lamɛn kojugu parce que aw yɛrɛ b'a dɔn juguya caman bɛ Idriss nɔfɛ Facebook in sanfɛ nka n'i y'a ye hali sini ne ka kow bɛ ka développer n'i y'a ye hali sini ne ka kow bɛ ka ɲɛ sɔrɔ parce que n ka conseiller principal o ye n ba di n tɛ n pan ale kumakan kunna ne ba bɛ ne dusu dɔn
a b'a dɔn ni ko mina kuma sisan mina kuma ka dan sago parce que aw ni ne bɛ affaire in suit ni ne ko mina bɔ ka kuma tuguni denkɔrɔ minɛ baliya la aw yɛrɛ b'a dɔn mina kuma ni dusu ye o de kama ne bɛ se k'a fɔ ala barika la a ye victoire jan denkɔrɔ ko kɛlɛ in na sabula denkɔrɔ yɛrɛ y'a avoué k'ale bolila maliyɛnw an bɛ pause publicitaire minɛ nin yɔrɔnin in na an bɛ na sisan ka fɛɛrɛ kɛ Kaɲaga transport an bɛ don olu ka entreprise kɔnɔla la u ka baara ye mun ye u ka dɔɔni fɔ an ye o ko la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na denkɔrɔ ko tɔ ɲɛfɔ aw ye o tuma na n balimaw an ka jɛ an taara reportage min kɛ Kaɲaga transport la an k'o lamɛn n balima Facebook jama aw bɛɛ salam alaikum aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo Mangandou n balimaw imaginez i sigilen do France kɔnɔla la i bɛ fɛ ka commerce kɛ entre la France et le Mali ou bien i bɛ Mali la i bɛ fɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ entre le Mali et la France mais i t'a dɔn i bɛ n'i ka minɛnw bila ka taa cogo min na la solution o de tɔgɔ ko Kaɲaga transport an n'an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi min tɔgɔ ko Jime Traoré ale bɛ baara kɛ société Kaɲaga transport la n yɛrɛ nana n y'u ka société visiter an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɔngo la société in moi-même j'ai été bluffé k'a ye ko maliyɛnw sera ka na France kɔnɔla la ka ni ɲɔgɔnna société belebeleba dayɛlɛ a bɔnna ne yɛrɛ kunkolo ma mais bamananw b'a fɔ ɲɛna cogo min na ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye o hukumu kɔnɔla la an bɛna kuma di Monsieur Traoré yɛrɛ ma a ka dɔɔni fɔ an ye u ka société kan Monsieur Traoré bonsoir. Bonsoir. Monsieur Traoré alors an bɛ aw ka société belebeleba in kɔnɔ bi mun tɔgɔ ko Kaɲaga transport an bɛ fɛ ka mun dɔn Kaɲaga transport yɛrɛ a dayɛlɛnna nin y'a wagati joli ye. An bɛ Facebook lamɛnw bɛ fɔ fɔlɔ n'an tɛmɛna yan Kaɲaga transport a dayɛlɛla nin y'a san 10 ye ɲinan donc voilà. San 10 aw bɛ activité in kɔnɔla la. San 10 an bɛ activité in kɔnɔna na. D'accord o activité in kɔnɔla la an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan Monsieur Traoré aw bɛ minɛnw bila ka taa Mali dɔrɔn de la wa ou bien aw bɛ Afrique yɔrɔ wɛrɛ la. An bɛ minɛn bila ka taa Afrique bɛɛ ani mobiliw wala ani conteneurs mais an baselen caman bɛ Mali kan ani Sénégal sabanan ye Côte d'Ivoire mais Afrique bɛɛ an bɛ Afrique bɛɛ kɛ ka minɛn bila ka taa yɔrɔ bɛɛ. D'accord. Afrique. Alors an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mun ninnu bɛ fɛ ka commerce kɛ par exemple a idée yɛrɛ kun jiginna ne kun na ka fɛn dɔw ta yan minnu tɛ sɔrɔ Mali la ka taga n'a ye Afrique mais n tilala k'a ye kuma dɔw la a kuma ka ca dɔw b'i ka conteneur bila ka taa u b'a fɔ ko kalo kelen a bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la dɔw fana b'a fɔ n ye n ka minɛnw bila ka taa n ka minɛn dɔw tununa mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan aw ka société ni mɔgɔ bɛ fɛ ka baara kɛ ni aw ye sisan aw ka délai ye wagati joli de. An ka délai conteneur fɛ o ye 1 mois de an b'o de di client ma voilà o ye ka taa France ka se fo Mali la ka douane bɛ kɛ k'a ka minɛnw d'a ma o ye an ka délai 1 mois donc an bɛ frais fana kɛ o ye avion ye an bɛ 24 heures di après le jour de départ 24 heures an b'o di client ma u bɛ se k'u ka minɛnw sɔrɔ o ye avion fana. Ni ne y'a faamuya 24 heures ni ne y'a d'i ma bi sini a tigi b'a sɔrɔ Mali la. Sini o heure la a tigi b'a sɔrɔ Mali la o ye avion ye inchallah. D'accord donc n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan mɔgɔ caman bɛ yen mobili ko de b'olu intéressé parce que caman fana bɛ fɛ ka mobili ko affaire ninnu kɛ yanni Mali ni ɲɔgɔn cɛ parce que yan hali bɛ se ka mobili sɔrɔ à 300 €. Donc maintenant n'i bɛ fɛ k'a bila ka taa Mali la sisan aw b'o ko ninnu kɛ yan. Awɔ an b'o ko kɛ i bɛna bureau la i bɛna i ka mobili d'an ma an bɛ c'est pareil comme conteneur o fana bɛ 1 mois kɛ sira la n'i y'a kɛ an bɛ ka fɛnw réceptionner i ka mobili ka papiers ka sɔrɔ ka i ka facture d'i ma an bɛ 1 mois délai d'i ma an bɛ ka mobili livrer Mali la voilà. N'i b'a fɛ ka douane fana kɛ yen an bɛ douane fana baara kɛ an ka équipe bɛ Mali la an ka siège dɔ fana bɛ Mali la o bɛ occuper transport la n'a selen Mali la ka sɔrɔ ka douane fana kɛ. Mais Monsieur Traoré mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko olu ye baara kɛ aw ɲɔgɔnnaw bolo mais aw b'a fɔ ko 1 mois mais a dɔw bɛ taa 3 mois ta kɔfɛ aw tila ka excuse présenter dɔn an ka fɛnkɛ tɛ dɛ nin bɔra yan nin bɔra yan mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan est-ce que o gɛlɛya in n'o nana mɔgɔw sɔrɔ sisan parce que ne lamɛnbaga ninnu u dalen de don ne la ne fana nana aw ka baara kɛcogo ye a ye ne kunkolo minɛ ne fana dara aw la mais ni o problème nana olu sɔrɔ sisan o ko bɛ gérer cogo di. Nous on est suivi en temps réel. Voilà, on va clients informés en temps réel. Téléphone portable b'an bolo, fixe b'an bolo bureau là. Voilà, ni ko gɛlɛya la parce que transport ko de don. Des fois bɛ se ka sɔrɔ conteneur enfin campagne maritime fɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ mais en temps réel an b'an clients répondu à 24 heures sur 24 heures o ye téléphone ye. Fixe fana bɛ bureau la i bɛ se ka weleli kɛ en cas de problème parce que n'i bɛ baara la ni baara bɔra i tɛgɛ kɔnɔ a bɛ se yɔrɔ min na i t'a dɔn ko kumasɔ o ye ala ko ye mais on informe tout le temps nos clients à la dernière minute ni ko kɛra kɔnɔ
an b'u informer la ko f'a ɲɛna ko nin bɛ ko kɔnɔ ni gɛlɛya enfin ni retard kɛra ko kɔnɔ en même temps kuma la surunya la sisan retard aw ka retard par exemple je suppose que ça n'arrive pas fréquemment non mais wagati min na n'a bɛ na sisan par exemple n'a fɔra retard kalo 3 kalo 4 ninnu kɔni tɛ non o tɛ n'an ka fɛn cayara 1 mois 15 jours o ye retard ye o ye délai n'o tɛmɛna kɔni na o ye sɔrɔ ko wɛrɛ de bɛ mais an kɔni bolo 1 mois 15 jours an b'o di client ma mobili ko la ni ala o kɔni i ka mobili bɛ sɔrɔ 1 mois 15 jours ça c'est obligatoire d'accord a tɛ tɛmɛ o kan ni retard kɛra bon n y'a mɛn fɛnɛ ko aw ka baara taabolo la ko mobili n'a sera Dakar choix fila b'i bolo soit i bɛ mɔgɔ bila ka n'i ka mobili ta Dakar k'a boli ka taa Mali la ou bien ko aw b'a bila porte 8 kɔnɔ ko porte 8 ko ye mobili minnu bɛ mobiliw ta fo 4 5 6 fo ka taa se 8 ma a dan ye 8 ye voilà an b'u yɛlɛ kan voilà o yɛrɛ de photo filɛ nin ye mɔgɔw t'a dɔn a filɛ photo nin ye voilà an b'a yɛrɛ mɔgɔw la an b'a n'a sera Dakar n'i t'a fɛ ka mobili ka boli an b'a yɛlɛ nin kan a bɛ taa bila fo Kati douane na fo Bamakɔ i ka da la d'accord voilà a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n kɔni y'aw ka société j'ai été convaincu j'ai été bluffé an tagara entrepôt la n ye mɔgɔw fɛnɛ u ka baarakɛcogo nisɔndiya min b'u kan ka mɔgɔw kunbɛn a ka bon hakili ma on a une équipe voilà donc vraiment numéro minnu n'aw bɛ se ka sɔrɔ o la n'i bɛ se k'o fɔ an ye sisan cogo min na mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ minnu bɛ fɛ ka na n'u ka minɛnw ye quoi exactement bon an bɛ numéro 3 4 fɔ numéro ka comme équipe ka ca cogoya min na mais an bɛ portable di ka tɔgɔ ka fixe di voilà portable fɔlɔ o ye 06 98 00 69 37 voilà filanan ye 06 27 49 35 89 voilà o portable filanan ye bon portable sabanan ye 06 95 21 43 38 voilà an bɛ fixe di fixe kɔni i bɛ se ka weleli kɛ tuma bɛɛ ni mɔgɔ min sɔrɔ portable la o ye bureau de donc on est ouvert sauf le dimanche on est là tous les jours o ye 09 72 88 46 65 voilà o ye fixe donc n y'o wolo ni numéro 3 4 kɔni na i bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ. D'accord. C'est obligatoire. Monsieur Traoré, pour que ambe interview kunche san, me fera mun don. Par exemple, iye freti ko kuma fo ko ka minan blakata malla. Bon, ne yɛrɛ kɔni o bene intéressé kosɛbɛ parce que ne ka minan blakata ta ka cakata malla. Bon, nga minan be malla munnu fɛnɛ kan ka na. Ima ya, kuma dɔw la an be bazin kala, kuma dɔw la an ka furaw be malla o kan ka na. Donc mais est-ce que koli fitini ninnu aw b'olu ta wa par exemple 2 kilos 3 kilos ni ninnu ou bien faut koli ka caya ka se niveau dɔ de ma? Donc en général on y entreprise de donc on a un minimum de kilos mais en bas le ko mo be un minimum de kilos et entreprise taille on a no gɛlɛya sɔrɔ la on mo 1 kilo 2 kilos 2 ta 1 kilo donc si on en bata même 50 grammes en bata mais on me dati de fignana parce qu'on me groupage de quelque part même frette là donc on me dati na mi gam non récupérer donc mais les 50 grammes bi bula on ba blakata malla ka bon mal fana la kana on a un siège là-bas on beaucoup pour fana là. D'accord. Mais frère nous il se ka doni foanye aller son ka noti déranger parce que concurrence fene ka cha quoi mo chama be munu ba barake mais j'ai compris que au ka prix c'est abordable. Donc au ka prix là par exemple ni mo be fait ka kilo kelen blakata par exemple ça ta jolla. Non, kilo kelen ambe wati mina 600 o 9 euros. 9 euros. 9 euros. Non, tiens, d'accord. Parce que ne va me faire donc soit 12 euros, soit 11 euros, soit 10 euros, mais 9 euros. Ata balama ta 9 euros de 600 euros maintenant. Mais 12 euros fana be parce que fana freti be comme c'est une bourse. Voilà, nous compagnie ya elle. On a ce goût ko 12 euros kapeke 12 euros beke. Mais nous compagnie hier là c'est comme une bourse comme je t'ai dit. Non mais donc on t'a te digner de. Ita on fait 100 kalotan fleur ta 12 euros. Fana coré. Voilà, ça gléo be ce compagnie ka là prix be sera relé, prix be sera digi. Mais ka prix ka to 12 euros là ouais coré. Non, on te confie. Ok, donc balma Facebook jama donc an balma ke Jimé Traoré kundo. Donc je pense que aw familiali sur un kon la mamunu be ko commerce bu ninka ou bien ibe fait ka business do dale Mali la. Chama be karo ko nu. Donc nyere taru ka dépôt la sanya u be ka karo u be ko bla camion kono. Vraiment ka foko mina ka giri mina ka bo otala ni cuisine de bibolo ya san ibe fait ka bla ka ta Mali la obeta. Fin de be tapi wo negeso wo mobili fin be ou ba be bla ka ta. Donc faites confiance à Kanyaga Transport. Essayez. Merci. Vraiment, monsieur Traoré. Merci. Merci beaucoup. Merci okay. À toi aussi. Merci. Malion, on a séqué dans l'affaire d'Engorola. D'Engoro, quand il fait niveau mnabi. Moi, je sais que mon chamanga war balanebi. Combien niveau mnasi ça mène au fort oui. Tout récemment, 2e arrondissement Moro. Olu fene wulila kata D'Engoro nyini. Utara D'Engoro no fait. Kubeta D'Engoro ka mɔgɔw minɛ.
te mangana ni sera mangana were la sera ko mangante ko glam mangante dia ko glam ha ate sabali ha ai opposé ordre là ça c'est grave wallahi c'est grave no wa nete baranya ameri client client wa abere na lawan sinne ta ko program C'est pour vous dire que ni koy an sigilen tɛ an ma dabla nga sisan an bɛ ka taa ni duguma sira di sira mun tɛ dongo do ka bɔ ka ni yɛrɛ yira video la sira mun tɛ tɔgɔ ɲini ye parce que ni kuma t'i da ni bɔra ko parce que ni bɛ ka kuma affaire Denkɔrɔ ka jama bɛ n suit donc hali ni kuma tɛ yen k'a fɔ n bɛ bɔ ka kuma o tɔ bɛ kɛ fufɔ de ye quoi bon olu man di ne ye ne bɛ fɛ ka bɔ ka kuma sɛbɛlaman do fɔ sabula mɔgɔw dalen do n dala ka na donc Maliens, c'est pour vous dire que Denkɔrɔ ka affaire la mun tun bɛ an bolo ka fɔ ye bi o ye nin ye donc ni ala sɔnna a ma Denkɔrɔ ko kɛlɛ a ma dabila Idriss n'a ka équipe fɛ an b'a ko kan bi an b'a ko kan sini fo victimes bɛɛ ka wari kala segin u ma wa hali sini an bɛ ka taa plaintes la don wa hali sini Denkɔrɔ bɛ k'an ka mɔgɔw wele k'u ka wari sara kelen kelen nka ni ala sɔnna a ma ne y'a fɔ o ye ne yɛrɛ bɛ nalen Mali la n y'o décision ta ka na Mali la ni ala sɔnna a ma ni ala ka jɛ ye n bɛna Mali la n bɛna boîte dɔ dayɛlɛ boîte mun ka baara o bɛna kɛ fantanw dɛmɛni ye sabula tɔɲa o tɔɲa bɛ Mali la bi hakɛ o hakɛ bɛ Mali la bi o ye i ka hakɛ dɔnbaliya ye fantanw bɛ taa polisiso la ka t'u ka hakɛ ɲini nka bin bɛ tila ka kɛ o fantan kelenw kan olu de bɛ tila ka taa wari bɔ k'o sara polisiw ye ne bolo o ye ko ye ko cɛjuguba maaw t'u ka hakɛ dɔn Mali kɔnɔla la n'an sera Mali la an bɛna taa fantanw dɛmɛ bin bɛ kɛ mun ninnu kan justice sira fɛ bin bɛ kɛ mun ninnu kan polisisow kɔnɔla la u yɛrɛ ka hakɛ nɔfɛ n'u t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na n'u bɛ taa wari fu sara ka sɔrɔ wari minnu man ka sara an bɛ taa an b'u bɛɛ ka hakɛw bɔ k'u ka hakɛw yir'u la ni ala ka jɛ ye ne ɲɛ b'a la kɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka kɛ k'i to kɔfɛ olu bɛ kɛ k'i to kɔnɔla de la i n'a fɔ nin Denkɔrɔ ko kɛlɛ in Maliens aw tɛ fɛn mun kalama ne ye wari mun tiɲɛ nin Denkɔrɔ ko kɛlɛ in na a bɛnna 30,000 ani 50,000 de ma maa ma dɔrɔmɛ kelen di ne ma ko Idriss ko bon an b'i soutenir ni nin donc ne ka wari de perdre la la wa n'a y'a ye fɛnɛ kɛlɛ in n tun décourager a la parce que Maliens filɛ nin i b'u dɛmɛ olu de bɛ tila ka taa bili la n y'o caman yira aw la nin kɛlɛ in kɔnɔla la Maliens ne ni ninnu bɛn'a kan a kɛra aw bɛɛ ɲɛna n ko n b'u dɛmɛ ka avocat ta u ye o avocat wari n'u ka wari segin u ma u bɛ ne ka wari segin ne ma Denkɔrɔ kelen yɛrɛ de la k'a fɔ a ka video dɔ kɔnɔla la ko Idriss b'a fɔ k'ale bɛ avocat ta aw ye ko ni aw ka wari seginna ko ka ale ka wari segin a ma ko pourquoi ne tɛ avocat ta fu ne bɛ avocat ta fu o tuma na ne Manamana Fatima ta den de ya ne ko n bɛ aw dɛmɛ nka n'i y'a mɛn n dɛmɛ ka n ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo Maliens maa minnu taara 2 miliyɔn 4 di Denkɔrɔ ma ko k'o kɛ 100,000 ye n'i ko k'olu mɔgɔw ka plainte déposé 1000 u b'a f'i ɲɛna k'o t'u bolo e de bɛ k'olu dɛmɛ k'u ka wari ɲini k'a d'u ma e de bɛ tila tuguni ka 5000 bɔ tuguni ka t'u ka plainte ta aw yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ n'a bɛ mɔgɔ encourager ou bien n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ décourager de e ma dɛsɛ ka 2 millions di Denkɔrɔ ma nka k'e ka 1000 dɔrɔn bɔ ka taa plainte do Denkɔrɔ kama e ko k'o 1000 tɛ e bolo ko Idriss k'o fɛnɛ bɔ ko k'o di e ma Maliens a bɛ mɔgɔninfin décourager donc ne ka 30,000 ani 50,000 de perdre la nin kɛlɛ in kɔnɔla la hali sini man ka wari sɔrɔ
n'o de fɔ aw ɲɛna Idriss Martinez y'a kɛlɛ ta ala ani kira de kama k'a yira ko Denkɔrɔka ni système arnaque do wa ne Idriss hali sini ni ɲɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ye tuguni n b'a kɛlɛ kɛ sabula n'o de fɔ ne ma kɛlɛ in kɛ victime kama dɛ ne ye kɛlɛ in kɛ Denkɔrɔka système yɛrɛ de kama k'a kari k'a yira maliyɛnw na ko système in tɛ tiɲɛ ye wa nkalon bɛ système in kɔnɔla la ni video in de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi maliyɛnw aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo mankan don an bɛ segin tuguni ka jɛ ka Ibrahim Yatasai fo ni bazin in na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ bazin na cicogo foyi tɛ bazin in na caman ko bazin de bɛ minɛ ka tɛmɛ vesti kan mais je pense que a fila bɛɛ bɛ Idriss Martinez minɛ o ye ala kɛ de donc k'a fɔ la team Martinez ɲɛna ko an bɛ ɲɔgɔn bolo ka tila k'a fɔ n kanubagaw ɲɛna ko ala ka kanu to Idriss Martinez y'a décidé n bɛna taa projet dɔ kɛ Mali la a tɛna mɛn n bɛna se Mali la ni ala sɔnna a ma o projet bɛna kɛ mun ye a tɛna dogo maliyɛnw na problème bɛ mɔgɔ minnu da la ni fantanw don ni bin kɛr'u kan an bɛna se olu ma an n'an ka avocat an kan ka don yɔrɔ min ka bɔ yɔrɔ min na olu ko ninnu fana bɛ ɲɛfɔ aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo don n ka foli bɛ aw bɛɛ ye aw salamu aleykum